أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن ينغا كلام دامناني الله سبحانه وتعالى تقبر كماي على من يدامنا نو على دبا لبان كمي زين عبدين تيجي يفو وتبارك الذل أولى والكبرياء تبارك الذل الزلال وبل البقاء o mansaka here cara ale de mansa folo ye momena ni foitunte al kibriya o ala de yire bunya mansai anaka kan zul ula wal kibriya o tabaraka zul zalali wa bil baqa'in ala de mansa fanaye men bloninte dafena awa fembe ko fe membe to yale ala de ayofo namburaye ambi na ala kuma warla ya fo yorome o sawal mauta bayna al khalqi turra wa kulluhum arahinu lil fana'i jinna abdina kutigi wota ko o ala e sayadla dafen ni yonche abe awa ko dafen bebe sigi ka kononi ke i ka wati de la no wati sira ikero nasuya o nasuya e be boy no braya ambe sale ala kraka muhammadun sallallahu alaihi wasallam nasu mo nyimaw kirame sallallahu alaihi wasallam nyo fawiye ka koro yani yahudiya muso ye posine ke saka kamana ga di anga kirama muhammadun sallallahu alaihi wasallam momena donna ka fo ay posine de kala muso ya yere bla duguma la kra ya jabi ako hereki yere kan ika donne e nyogona muso do de de mentum be balo sogo jalana wati do la halato soro segen ko ni daye kongo de kira be fera men fo muso nyana faga tra segende abe soro ka den na fama soro ne bani fo ambal muso nyana ko hakli ujigi ka fo den ko ni kala ben abe bade bolo fo ba ka sabalde kira ende fo muso nyana kaka hera kay rek ale muso do de denye mentum be balu sugo jalana wati do la ala to soro na yo tuye kana ala kira sallallahu alaihi wasallam ka furu muso nyima ye no ye khadija ye ko khadija tunga nafulo ana yire ayo bede di ala kira sallallahu alaihi wasallam kadine deme ka kira yire deme o khadija kelen silame muso kan ko de la je ko luku ka nyamawye kanata olu ka trabolo la ni duna ala ko la ibe dunga la ka olu de la jigi parce que Allah subhanahu wa ta'ala yefo falyatana fasilul mutanafizuna ni manya ki be la diglike mo mewe nyimon ke ko olu de la digi na unana yere soro kana bayake katla ka ke tondenye kadu ansar la ka fo aw ni an chew ulu de be bembaliya ke wori ko no fe wo doye ina fo allocation familiale wo doye ka barake ki dugu chema ta don ki be barala a rambela fo ansare muso wo damate hal ni che furula ka to aw baw ka dugu la de aw nyaaye an baw mo temina ube tiga usene ube furu usene ube malu furu bo me bo stike menke unu chawde bu chawde demenaye utitana yero ka so tafiri demen folo sokono la balmaya la woyi muso chede me ni dugu chema fo kana si awti hala uka jamana kamble yanga de kan ka che deme ka timi to beka parce que inna taw faso la ble yaay donc la degré men fora o moyen ambalanga dowla
parce que imana barake ki dugu chema katla tuguni ino kat kele location familiale ko la fo ke furusa sababu ye na fara ko tigla mo ye bayake abi kamana ga est ce que o ya ga baya yere fam namburaye amina ambiselanga kuntigi kano e Sharif Usman Madan Aidara ya na gadimbaya ya rabbi ala ka baraka dula ala ku kurta karamogo che menye kalambali uke kalana uye mewu kalana ayolu ke waliyu ye foni yere bana ambe segaba foni yere bana karamogo ye menye mgo la dunia ay yere ka kewale ya da dele katla ka on dunia na ka kuma ganye on mewu fele ka kuma ambe qur'ana korfo mgo ye bi asababu ye Sharif Usman Madan Aidara ye ala te an yelendo way ala ka heraka na ka dimbaya ye nambura ye ambanga ansari mogo befo bureau international national ansari bi yoro amusoni nche demeseni ni makurba amba befo ko do ke anuye ala ka heraka ambe ala ka ambe kisi janama tasoma ala ka antu anga kramo chela am bonaw tuga bonaw la ila yawmal qiyamati namuray amanga kuntigi fo francian magan anaka jama ambu fo u barkada sabu mogo men tibo jamana kelen utibo dugu kelen utibo du kelen musu kelen deunte kolu fara ɲɔgɔn kan olu ka dun da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko ɲɔgɔn tɛ f'i ka sabali de donc an k'o ɲama ninnu an b'u fɔ k'u barikada sabu larabuw ka ndalen dɔ ra'isul qawmi wa huwa khadimuhum jama ɲama ko de ye barakɛden ye kitabu dɔw b'a fɔ ko dutigi tɛ se ka wele de ko an ka barakɛden ko n'o tɛ dutigi ye du barakɛden de ye donc jama ɲama fana ye barakɛden dɔ de ye a ɲuman de ko dɔn a ɲuman de ko dɔn n'an bɔra ye an b'an ka ansari musow fɔ k'u barikada u ni cɛsiri sabu a fɔra ten de o an ka seyidi y'o de fɔ ko musow de y'a to ale bɛ Bamakɔ ni musow y'u musoɲɔgɔn ɲumanw ladigi diɲɛ bɛ lafiya nga k'i tɔgɔ sɛbɛn ansari la ka tila ka kɛ tiɲɛnikɛla ye o tɛ karamɔgɔ ka sira ye dɛ f'an ka janto la an b'an ka musow fɔ kosɛbɛ u ka cɛsiri la sabu u kelen do k'u bɛɛ de di k'i cɛ ladɔn ka denw ladɔn ka sɔrɔ kɔɲɔdulatagaw ni kɔnkow bɛɛ bi ma ka tila ka taga kɛ ɲini ansari fana ta ye u bi fɔ n'an bɔra ye an bɛ ansari organisatɛriw ani a denmisɛnninw an b'u fana fɔ karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ organisatɛriw ma k'u ka dugawu k'a ye y'a dɔn kuma bɛ aw ma wa ala de bɛ aw sara organisatɛriw u bɛna bɛɛ ɲa bɛɛ bi taa k'u to yen ka sɔrɔ sini a dɔw bɛ se ka sɔrɔ ka taa baara kɛ fana han ala k'u sara ni arajana ye an bɛ n'o fɔ mɔgɔ kuraw ye k'u k'u jija u kana mɔgɔ si ka kuma lamɛn k'a fɔ nin nana sisan de non Umaru donna silamɛya la n ye nin fɔ ka kɔrɔ Umaru donna silamɛya la don min o don de Umaru murutira ka silamɛya bɔ kɛnɛma et pourtant a ye mɔgɔw sɔrɔ a la donc silamɛya tɛ n tun b'a la ka kɔrɔ ye walima n donna la bi o don non i sara k'i to yɔrɔ jumɛn silamɛya mako b'o de la ala y'o de fɔ la kira sallallahu alaihi wasallam a ko a'budu rabbaka hatta ataka al-yaqin i ma bato c'est-à-dire que ka ala la bato fo saya fana saya mana i sɔrɔ danga min na o de bi jate donc an b'an ka fɔni fulankɛninw encourager
wana jow yere la ka fo ne duna bi de ube ntumba la samwa non isara ke tu yoro juma ala mako bodela ouais donc nambura e anyanga wala da folo menke no de ko eski ko ala be anye o kunflo dima ka fo depuis Allah subhanahu wa ta'ala ay création ke na fo malaika wani jinaw ayol de folo dla bembaliya men temena ibulisa ni adama ni ñonche anyolu la kali fo ala ye ibulisa kuna kwa nabilay adamu kama fo kana si ciden punte wati me adama ni nyatumbe swasi ya mena menye pli fore wode tay che donc anye olu nyawul fo yinyana bon kana si ala ye duguma koloni sangolo ani sunin tli fo kana adama ni nyaayre dlanchoko anye olu fiye wala da folo la donc amme segi kana ala ka kumakan dorema memba jira neni ela haklitigi ka foko ala be ko doye jumaye Allah subhanahu wa ta'ala ko kullu nafsin za'iqatul maut ni woni kabe bi sayanene depuis ka korofo bi doni ke bawo bebe kan ga faranjo nga sayan dablali nyangini anyama soro kabarin kunun fobi do bisa bana tula foi tula mais ala ko bede banene be oti adama den damayde dafen bebe sayanene ala ko tende awa andu nyabala wasaye mon dabla doni warala bi ga si hakamema scientifique recherche scientifique ou ajina moriw adongli la ngaraw be fara nyonga furamaye sayala fo afo kabike donc o beneni e dala ka fo ala be sabu mengo kale de yak adla fo o khalqal maut wal hayat ne de sayad la katla ka nyala mayadla ko nyoke kunjumena mun ko so qaw jarabi qaw teste liyabluwakum ayyukum ahsanu amala awla jonde bina nyumanke jometo aga jugumanke la parce que ikira hera la chogo ikira mo yadale chogo ni dara la ka fo don do bina bina boyan o be hakletri siran kabla ka nyumanke fo don do la nemna boni fenna donc don ke bra begni na be wulla saya no fe furaman soro saya la o be enine dala ka fo ko ala be ala be de namurai amena Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma dolaje aw suratu doknana suratul baladi aw iqra'a suratu alaqi aw suratu alaqi kononana ko révélation c'est-à-dire que moi nabi fera kira ke kiraye aw ko kalande ke nayi ni jatema fle kalan foi te se kata ni kalante oni be fe ka nya don ibi kalande ni be fe ka lahara fanan soro ibi kalande fem besrelin do kalande la ayanga kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ay fem folo men faye wode kaka kala ni ma toy o menye dalike fokana adama dinya dla kabo sugu contrôle kalanke ni imma belebele intoye no Allah subhanahu wa ta'ala ye ko allama bil khalami wode adama dinya dunya ni sebeniye wa allama li insana ma
lam ya'lam ka adamadinya dɔnniya ni fɛn ye adamadinya tun man sigi ni fɛn min dɔnni ye i n'a fɔ an bɛ tile min na komi bi o biki ni papiye min ni Ala y'o tɔgɔ fɔ ko linaj'alaha risalatan bayna nasi n bɛ tila ko o biki min n'a y'o tɔgɔ fɔ ko n bɛ tila k'o kɛ ciden ye aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ lɛtiri sɛbɛn k'a di dɔ ma n'a kalan n'a bɛ kɛ komi e yɛrɛ de bɛ kan ka kuma mɔgɔ fɛ k'a sɔrɔ papiye de bɛ ani biki olu nɔ k'a ye adamadenya dɔnni ni ninnu de ye allamali insana ma lam ya'lam bina adamaden dɔnniya ni fɛn ye hali a ma sigi fɛn min dɔnniyali ye Alakira sallallahu alayhi wa sallam a delila ka nin fɔ les gens ils vont faire leur pèlerinage, ils sont dans la ventre de leur samo. Ko labana ko mɔgɔw bɛna hiji ka sɔrɔ u b'u ka ɲamew kɔnɔna na n'i ye bulugulu maramu livre lajɛ i bɛ nin sɔrɔ a kɔnɔ fi adilatil hikam Allah subhanahu wa ta'ala ye nin fɔ k'a fɔ a bɛ adamaden dɔnniya ni fɛn ye adamaden yɛrɛ ma sigi fɛn min dɔnniyali ye an filɛ o de la bi ni min waati sera o bi kɛ ni min waati sera o bi kɛ komi Alakira fana y'a fɔ kalla ko titen innal insana la yatqa an ra'ahu wastaqna ko me ko adamaden filɛ nin ye k'i tɛ se k'a ka kafa n'a ka yada dɔn fo ni y'a ye fɛn b'a bolo bi ka fisa ma n tɛ dɛsɛ n yɛrɛ kɔrɔ i bɛna adamaden ka position o dɔn o tuma de a bɛ Ala ko ɲininkali kɛ a yɛrɛ est-ce que Ala yɛrɛ bɛ a bɛ tan fa iza huwa qasimun mubin aw adamaden yɛrɛ ya ale Ala kɛlɛbaga Ala ka kɛlɛ tigɛ Ala la o adamaden y'o de ye sɔsɔlikɛlaba de don Ala ko la mais والذين يستمعون القول فيتبعون حسنه mais ko mɔgɔ minnu bɛ ale Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan lamɛn ka tugu kumakan na ni ɲuman kɛli ye o a kan b'olu de ma o dun de ye hakilitigiw de ye mais kuma in fasi fana na ko to o man azlam mimman iftara ala Allahi kaziban jonde be n'a ka tɔɲɔni ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan min ye nkalon tigɛ ka da ne Ala la aw kazaba bisidiki izu ja'ahu ou bien ka tiɲɛ kɛ nkalon ye tuma min ni tiɲɛ nana ko nin ye mɔgɔ min ka baara ye alaysa fi jahannama maswa lil kafirin est-ce que jahannama ma wasa o mɔgɔw fisiriwale o sigiyɔrɔ ye wa nya donnen kɔfɛ k'a fɔ Ala bɛ ka tila tuguni ka ban o Ala ko ma walima ka ɲininkali kɛ ka mɔgɔw sabote ko Ala ma jahannama ma wasa olu sigiyɔrɔ ma wa an b'a fɔ tiɲɛ don ya Rabbi Ala ka n'an si ye donc alaysa bi jahannama alam naj'al lahu aynayni o adamaden kelen ko yalma ne ma ɲafla la adamaden na wa ɲafla ni ye ɲaga filɛli jate mina ko valeri bɔ adamaden ka baara la a tɔ b'i den dɛ wali sana n tilala tuguni ka nɛn dila adamaden ma wasafatayni ka dagolo fila dila la da in yɛlɛlen ka na to a bɛ fɛrɛmɛ bɛɛ kabakoba ye wa hadaynahu najdayn n tilala tuguni ka adamaden ka konduyi najdayn siratigɛ fila ma nin yi ɲan sira ye nin yi i curun sira ye n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ innal insana li rabbihi lakanudun ya dɔn wo adamaden o fisire wale ba dɔn ale Ala ma wa innahu adamaden yɛrɛ ala zalika la sahidun ko an yɛrɛ y'a seere
k'a fɔ an ye fisiriwale de ye Ala ma an yɛrɛ y'a seere ye. Oui. Donc vraiment nin bɛ hakilima wasa ka dɔn k'a fɔ Ala bɛ yen sabu nin kabako mɛnw lakalila sisan ne ni e an tɛ se ka ɲininkali kɛ ninnu na k'a fɔ est-ce que ninnu ye tiɲɛ ye. Saya bɛ saya man se ka bali. Awa a ye adamaden dɔnniya ni biki ni papiye min na e ni ne b'a kalama o fana ye tiɲɛ ye. K'a fɔ n b'u dɔnniya ni fɛn ye hali man sigi ni fɛn min dɔnniyaliw ye o ye bi ye anw y'o ye. I bi tu makan ka mɔgɔ ye yan fɛ i bi tu yan fɛ i bi mɔgɔ kumakan mɛn yan fɛ a bɛɛ kɛra anw ɲɛna sigiyɔrɔ kelen. I ni nin dɔ in bɛ kuma cogo min ni nin dɔ in bɛ kuma ten. Donc nin bɛɛ b'a jira anw na k'a fɔ Ala bɛ tiɲɛ don. Mana an bɛ dugawu kɛ yan yarabi Ala ka hakili nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka a to an ka Ala ka Alaya faamu. Ala ka to an ka tugu a ka ciden ɲuman ninnu kɔ. Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Ala kira kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.